इतने बड़ा फेंका बैटर सामने देखने को सेकंड को खोल कर चलिए सौरभ बैनर्जी आएंगे और बैनर जहां पे जनाब सीधा बना दिखा रहा है जनाब जब टेढ़े उंगली से ढीले तो अपना पेशा रिवर्स स्वीप এবং এক্সেলেন্ট ফিল্ডিং এফর্ট অনবদ্য ফিল্ডিং এফর্ট ক্রিস্টিয়ানো ফিল্ডিং এফর্ট যেটা বলে আরেকবার এরা বোলারকে নিয়ে আসা হয়েছে এই ম্যাচে ইকবাল দুই মার্কে বিগড়পত্তরকারী ব্যাটার একদিকে রাইট হ্যান্ড ব্যাটার সিঙ্গলা দ্য লোকাল বয় লোকাল স্টার অপরদিকে অন স্ট্রাইক এন্ডে দেখতে পাচ্ছি আমরা ইব্রোকে সো ফার্স্ট ওভার ফার্স্ট বল ইকবাল টু পিংলা প্রথম ওভার সো প্রথম বল থেকে অ্যাক্রস দ্য লাইন সমস্যা করলে প্রথম বল থেকে যেখানে টেনিস ক্রিকেটে শর্ট টেনিস ক্রিকেটে সোজা রিভার্স দেখতে পাই প্রথম বল থেকে অ্যাক্রস দ্য লাইন গেছিলেন সুইপ থেকে ডট বল আগামী কাপ প্রথম ম্যাচ আপনারা দেখছেন ইতুয়ে বয় পেংলা ব্যাটের সামনে থেকে রিভার্স খেলেন এবং গোল গেল সরাসরি সীমারেখার বাইরে 4 রানের জন্য এটি বাউন্ডারি হিট করেছেন পেংলা অনবদ্য ব্যাটিং পারফরম্যান্স বুড়িমাকে ইকবাল এবার ওখান রাখার প্রচেষ্টা সজোর একটা আপিল রয়েছে ম্যাচ অফিসিয়াল সাথে আছে দুই ম্যাচ অফিসিয়ালস একদিকে দেখতে পাচ্ছি বাবাইয়া এবং অপরদিকে পিন্টু চক্রবর্তী দেখা যাক ডিসিশনটা কি আসে প্রথম ম্যাচের প্রথম বল থেকে যেখানে জমজমাট ক্রিকেট হাই ভোল্টেজ ম্যাচ আপনারা দেখছেন এবং খেলা যত বাড়বে দিন যত বাড়বে ক্রিকেটের উন্মাদনা কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়তে চলেছে সেক্ষেত্রে দেখা যাক ডিসিশন কি আসে দুই ম্যাচ অফিসিয়ালস তারা কথোপকথন করলেন এবং এখান থেকে গ্রিন সিগন্যাল নট আউটের সিদ্ধান্ত সরাসরি থার্ড আম্পায়ার ডিসিশনটা আসলো ফিট হলো पिंगला के साथ छोड़े প্রথম উইকেটের মতো পিংলা ধীরে ধীরে এবারে साथ छोड़े अच्छा पोजीशन बैटिंग पोजीशन हो नहीं सकता था क्योंकि बल्लेबाजी करने मैदान में आ चुके हैं द ब्रांड ऑफ रापुरहाट सौरभ बैनर्जी स्ट्राइक पर बुढ़िमा का बॉल स्ट्राइक पे सौरभ चलिए सौरभ बैनर्जी आएंगे और बैनर्जी साहब आएंगे ये जाएगा सीधा सीमारे का पार 4 रन याद है सौरभ बैनर्जी ये मूड में आ चुके हैं इन्होंने अपने बल्ले के साथ कुछ अलग किया है सौरभ पूरी मार पर बॉल क्या कम बैक कर पाएंगे मर्तबा कम बैक करने का प्रयास था पीछे कौन थे राम जनाब शरीर को तो फेंके थे हवा पर लेकिन गेंद हाथ में जमा नहीं था और क्यों मैं कहता हूं वो रसगुल्ला हाथ तक तो आया था सौरभ जहां पे चलो नीचे जाएगा कभी कभी गलत रास्ता भी आपको सही राह पर लेकर जाता है ये कहा है यहाँ पर इकबाल ने लोअर फुट ऑफ गेंद मारने वाला एक गेंद था सौरभ बैनर्जी ने मिस किया और इसी के साथ यू मिस आई हिट छोड़े फिरे গেছেন এটা কিন্তু দায়িত্ব নিতে হবে বুড়িমাকে সৌমেন ভাদিকার আস্তে আস্তে স্টার্ট করলেন একদম কাটনে ফিরে প্লেসমেন্ট করার প্রচেষ্টা ছিল ইন্দ্র বুঝতে পারলেন না পিছনে ডট বল আসলো দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বল ডট বল বলে মারার প্রচেষ্টা এবং ওখান থেকে পরেরবার ডট ডেলিভারি সৌমেন ভাদিকার অনবদ্য বোলিং পারফরমেন্স আর সৌমেনের যদি ব্যক্তিগত অধ্যায় আমরা নজর রাখি শুধুমাত্র বোলিং নয় বোলিং ব্যাটিং ফিল্ডিং থেকে শুরু করে ক্যাপ্টেনশিপ সবকিছুতে পরিপক্ক এই প্লেয়ার সৌমেন ভাদিকার বুড়িমাকে স্ট্রাইকে প্রস্তুত ইন্দ্র তারকেশ্বর থেকে উঠে আসা এই তারকা ব্যাটার ইন্দ্র দায়িত্ব নিতে হবে এবারেও বই মারার প্রচেষ্টা এক্সেলেন্ট বল করার পর হালকা একটু রাইজ করলেন অনবদ্য বোলিং পারফরমেন্স সৌমেন ভাদিকার বিট করছে প্রতিটা মুহূর্তে 3 বল থেকে 3 ব্যাক করতে চাইবেন এবারে বই মারার প্রচেষ্টা ব্যাটে বলে সংযোগটা আসেনি ফাইনালি উইকেট সিঙ্গেল পরবর্তী সিঙ্গেল আসলো আর এটাই ক্রিকেটের পরিভাষা এটাই ক্রিকেটের ভূমিকা যেখানে ব্যাটে বলে সংযোগটা আসছে না একটু কোথাও ভালো বোলিং পারফরমেন্সটা আসছে সেক্ষেত্রে বোলারকে সম্মান দেওয়া একটা সিঙ্গেল কালেক্ট করে নিজেদের Sumatra Pesano, Ajugere Janata Villain, Sojore Sabate, Shimare Barpare, Chatian. মঞ্চের সামনে চলে আসবেন সো এখান থেকে বাউন্ডারি এসে শানু স্ট্রাইকে বুড়িমাকে সৌমেন ভাদিকার কাম ব্যাক করতে চাইবেন সো এবারে এক্সেলেন্ট বল সৌমেন ভাদিকার
কেন আমরা বলে থাকি ক্রিকেটের পরিভাষা মানে কিন্তু ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে, আর ক্রিকেটের সাথে কোথাও না কোথাও জীবনটা যুক্ত। তো ভুল করেছিলেন বিগত বলে, ভুল থেকে শিক্ষাটা নিলেন এবং চমৎকার একটি বল, ডট বল 2 ওভারের পরিসমাপ্তি। তো সর্বসাকুল্যে 2য় ওভার পরিসমাপ্তি, 2 ওভার শেষে দলীয় রান সংখ্যা 13, 2 উইকেটের বিনিময়। लाली आते हैं पहला गेंद गति देखे लाली का बीट करते हुए इंद्रो को, अभी तक आगमन का शुभ आगमन हुआ नहीं है बल्ले के साथ इंद्रो का, क्या यहाँ पर आगमन कर पाएंगे स्ट्राइक पे इंद्रो। और जहाँ पे एक और बार फंसाते हुए चालाकी गेंदबाजी, चालाकी चतुरता, ये सब कुछ जाता हुआ लाली। खिलाड़ी के ऊपर अगर हम नजर डालेंगे, बंगाल के हर बड़े टूर्नामेंट खेलते हैं जनाब, ये भूल से शिक्षा लेते हैं, शिक्षा लेकर कमबैक किया यहाँ पर लाली ने, लगातार 2 गेंद बिल्कुल सटीक जगह पे। जहाँ पे खेलने का प्रयास रहेगा एक और बार, बल्ले का बाहरी किनारा रखता हुआ स्लिप क्षेत्र पर फील्डर मौजूद थे, उनके बिल्कुल हाथों में जाता हुआ एक और बिंदी गेंद। इंद्रो अपने आप को बैक करना चाहेंगे स्ट्राइक पर, जहां पे जनाब सीधा बल्ला निकाला है। जनाब जब टेढ़े उंगली से घी नहीं निकलता है तब सीधा बल्ला जाना पड़ता है। डाउन द ग्राउंड एलॉन्ग द कारपेट, FOUR गोल खोल लिया है। क्या यहाँ पर इंद्रो अपने गाड़ी के गियर को चेंज कर पाएंगे? यहाँ पे खेलने का प्रयास, लाली ने कमबैक किया है और इसी के साथ फाइनली विकेट मिल चुका है। इंद्रो दबाव मोमेंट में, प्रेशर मोमेंट में अपने विकेट को गिफ्ट करते हुए जाएंगे सीधा डगआउट पर। प्रेशर रोज है वही माटे लाली, एक ही बॉलर लाली, इकबाल, सोमेन और तो বলি পারফরম্যান্স এখন অবধি। সুহাসের আছে কাউন্টার ব্যাক করার প্রচেষ্টা ছিল, অ্যাক্রস লাইন ক্রস ব্যাটে সুইপ করার প্রচেষ্টা, কিন্তু সরাসরি সোমেন বাদিকার তালবন্দি করলেন ডট বল দিয়ে ওভারের পরিসমাপ্তি। অনুরোধ দেখছি ওভার সর্বশেষে 3য় ওভার পরিসমাপ্তি, 2 ওভার শেষে দলীয় রান সংখ্যা 17, 3 উইকেটের বিনিময়। বুলমাকে গুল্লু স্ট্রাইকের সামনে সুহাসের আছে সামনে রিভার্স সুইপ এবং এক্সেলেন্ট ফিল্ডিং এফর্ট, অনবদ্য ফিল্ডিং এফর্ট, দৃষ্টিনন্দন ফিল্ডিং এফর্ট যেটাকে বলে। আর রিকোয়েস্ট করবো এই এফর্টটা চলবে একবার সকলে একটা মাতালি হোক। এক্সেলেন্ট ফিল্ডিং এফর্ট, শরীর থেকে ছুড়ে নিয়েছিলেন কিছু মুহূর্তের জন্য, চোখগুলো হাওয়ায় ছিলেন এবং অনুমোদিত ফিল্ডিং পারফরম্যান্স। तो ऐसे नहीं बैठा सूरज शानू हल्का हाथे बैटर क्रीज থেকে তুলেছিলেন, হলকা হাতে উইকেটে সিঙ্গেল আসলো, স্ট্রাইকটা রোটেট করেছেন, স্ট্রাইকটা রোটেট করে স্ট্রাইকে এই মুহূর্তে सूरज। সেখান থেকে ভাই হিসেবে 4টি রান আসবে। আচ্ছা রিকোয়েস্ট করছি সুরজিৎ প্লিজ अरे बिजुदा प्लीज एनीवन सॉरी दादा ठीक আছে ওটা বলে আমার কি বাস্তবতা পুরো পারফরম্যান্স গুল্লু ওটা জায়গায় রাখছে গোলগুলিকে। তো দুটো বলে খেলা চলে, আপনারা দেখছেন আপনাদের ঘরের ময়দান থেকে আগমনিকা 4 পয়েন্ট এবারে পিছতে পারলেন না রাজা। ঠিক রাজা বল হাতে যে পারফরম্যান্সটা করে থাকেন তার কিন্তু প্রতিচ্ছবি আমরা দেখলাম गुल्लू का सेकंड, इस साथ सर्वसाकुल्य चतुर्थ ओवर खेला परिसमाप्ति 4 ओवर शेष से 2 ओवर। 4 ओवर का खेल पूरी तरह से गया है यहाँ पर सीजी ब्रदर्स की टीम के नाम। वहीं वहां पे आखिरी ओवर को भी अपने नाम करने लाली, साथ ही आते लाली बेहतरीन गेंदबाजी। यहाँ पर लाइन और लेंथ को थोड़ा मिस किया है पिंटू चक्रवर्ती अपने ट्रेडमार्क पोस्ट पर वाइड बॉल, तो एक्स्ट्रा 1 रन आएगा स्कोर बोर्ड पर। बुला पे लाली तैयार, जहां भी ये शॉट लेके जनाब, चाहे ये लेट हो चुके हैं लेकिन सही समय पर आकर सही शॉट खेलते हुए रिवर्स स्विंग 1 टैप सीधा किनारे का पास। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 27, आखिरी 5 गेंद लाली। यहाँ पर लाली ने कमबैक किया है कटर डालते हुए, वैनिशन यूज करते हुए। फाइनल एक और बार बिंदी गेंद डॉट बॉल, स्ट्राइक पे सूरज। यहाँ पर देखकर छोड़ दिया है एक और बार पिंटू चक्रवर्ती वाइड बॉल, एक और एक्स्ट्रा रन यहाँ पर। रन संख्या 28, स्ट्राइक पे सूरज अपना बल्ला फेंकना चाहेंगे तो ये लीजिए जनाब, सूरज ने अपना बल्ले को फेंका है
चाहे ये देर आते हुए लेकिन दुरुस्त आते हुए सही समय पर एक और बार सही बाउंड्री, ब्यूटीफुल बाउंड्री बाय टेरिफिक बैटर सूरज। यहाँ पे ये गेम देखिए कहां से राइस किया यहाँ पर लाली में, बेहतरीन गेंदबाजी, एक्सेलेंट बॉलिंग सूरज। यहाँ पे खेलने का प्रयास हमारी किनारा रोके किया है, तो इसी स्ट्राइक को रोके करते हुए स्ट्राइक पे पर राजा, अगर यहाँ पर राजा ने एक चौका जोड़ दिया तो वो कॉन्फिडेंस आएगा अपनी टीम के लिए। स्ट्राइक पे राजा, आखिरी गेंद लाली, यहाँ पे एक और बार वाइड बॉल ले लीजिए, एक और एक्स्ट्रा रन और एक्स्ट्रा रन यहाँ पर, और इसके साथ विकेट को छोड़ रहा है राजा ने, तो एक और विकेट मिल चुका है। There's no arguments with the match officials, please carry on. Center Park and Bhuteshwar cricket team झारग्राम, और ये लीजिए जनाब, आगाज चाहे अपने नाम हो या ना हो, अंत को अपने नाम किया है, अंत भला तो सब भला। इसी के साथ इनिंग्स की समाप्ति, 5 ओवर का मुकाबला खत्म हो चुका है। 5 ओवर के बाद रन संख्या जाकर पहुंचा है 38 और रन चाहिए जीतने के लिए 39 39। नजर रखिए दूसरे इनिंग्स पर।